ହାତ ସତେ କିଛି ଦେବା ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय नमो नमो गोपीजन बल्लभाय नमो नमो सच्चिदानंद रूप विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय वयं नमो गजानन सेवितं कपित्थं जम्बुफलं चारुभक्त्यं उमासुतसुखविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादं पंकजं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय समस्त टिके दबा बोलिए गणपति भगवान की जय समस्त टिके दबा हाँ हाथ टिके देखिए समस्त बोलिए जगन्नाथ भगवान की यदि मित्र घर दे जाए ता मन आनंद हो जाए आउ जदि प्रभु थांती बाम पटे पुनी सकल विघ्न कर्ता ए गाँव मंगल ये अनुष्ठान केवे व्यक्तिगत नुहे ये समस्त गाँव महाभाग्य को माने हजार हजार लक्ष लक्ष टंका केवल घर पर खर्च कर मो घर मु रही किंतु निजर धन अर्जन धर्म करी आउ से धन जी मंदिर गुंचे महाप्रभु ये गाँव अशेष कृपा सहित घर मंदिर हो जाए बोल आनंद कबार हरि हरि ये गोटे महाभाग्य महाप्रभु दरबार भितर शुणुली सार विषय ध्रुव सार विषय महाप्रभु सेमती आयुष दे गोटे करताली सार निहाती बाजिबा दरकार भाव सहित प्रेम सहित अनुष्ठान महाप्रभु सेमती आनंद रखी था परिवार तो नुहे राम लक्ष्मण भरत परिवार आहरी आनंद लगिला समस्त माँ मैंने बाबा मैंने जो मैंने श्रद्धा पूर्वक आसे बसते समस्त कोटि कृतज्ञता आज आपर महाभाग्य आपण मैंने हरि कथार बस लोक मैंने जहाँ सिलेक्शन करते से लोकसभा बसते आज साक्षात गणपति भगवान गणेश जहाँ को सिलेक्शन करते से केवल ये धर्मसभा बसी बोल आनंद कबार तेणु आपण मान महाभाग्यवान विचार कर हरि कथा को समस्ते आसीपारे ना कहीं हरि कथा को मैंने आसबे
ओडिया भागवत जगन्नाथ दास भागवत कौन कही जहार पूर्व भाग्य की से गोविंद पूर्व भाग्य से पुत्र साधु संगी से जदि पूर्वर भाग्य नहीं आमको साधु संग मिले ना ये कोटि जन्मर भाग्य आपण साधु संग रे बस भक्तबंधु एबे मोर विवाह रे नाती दो मो खाइबार काहे ढिला दे होटल रे गला आनंद सहकार जहा था मगे खाइबा को लागिला होटल रो मैनेजर आसले 5500 टका बिल भरे देले सारा बिल ये कहला ये कोन मालिक जो समस्त मिसी कहले सार ये आपन को पैसा न आपन को जेज खाइथिला पैसा नाती के दबक पड़िबो बोल आरम देखो बाहर जनो परिवार कथा कलिजुग भितरे मनीष जहा खाइथिबो ताको मानो सजीवा को पड़िबो पूर्वरु किछि पुण्य फल अछि बोली समस्त कण मंदिर गली तो पसिबो किछि पुण्य फल किछि सुकृत ए परिवार अछि आपन को गां रो अछि जाहु एले बड़ भव्य मंदिर आपन पाखरे महाप्रभु गणपति भगवान ए ग्राम मुकटे होइबो देखा सखा माने कोइ जाई चंदी पुराण रे अछि देखा जय जगन्नाथ जय मानो आउ निसी बेल नाही लो बहुल निकटे होइबो देखा पंच सखा माने कहि जाई चंदी पुराण रे अछि लेखा आउ मानो समय नहीं बेल खूब निकटतर कहीं ना आग को आसुची मागो सच्चिदानंद भगवान की समस्त टिकी दबा बोल आनंद कबाड़ हरि बोल मालो हाथ टेकिले समर्पण अधा हाथ टेकिले हैरान बिल्कुल न टेकिले कृपण बुझता कोन देखंतो आइ अमेरिका रे लाइन कटिले अमेरिका लोक माने इलेक्ट्रिक ऑफिस को फोन करन जापान रे लाइन कटिले जापान दा लोक माने एंट्री चेक करन एले हमर एठी लाइन कटिले हमें झरका खोली पड़ीसा घर कोन जदि तार कटि जे हमर आनंद जदि तार जळु जे हम मुंड खराब बोल आनंद तो बारो हरि बोल कइला घरे घरे गो घरे रक्तचाप वायु रोगी प्राणी जे मरिबो रक्तचाप कइले आगे ब्लड प्रेशर घरे घरे आगे ब्लड प्रेशर रोगी बारी ब्रेन स्ट्रोक हेलानी ब्लड क्लॉट हेलानी हाई बीपी रक्तचाप मधुमेह सेही से हार्ट अटैक काहे ना गोटिए भल पाइबा जने आखि देखै भल पाए दुनिया तक स्त्री को जने आखि बंद करी भल पाए दुनिया तक प्रेमिका कहे आउ जने आखि बंद होबा पर्यंत भल पाए ए दुनिया तक मां कहे बहुत आनंद कबार हरि हरि और हे सज्जन मां नामे जे अक्षर दुई तार अक्षर जगत नै हृदय हाथ तापर वायु रोग अनेक लोक आगे गैस्ट्रिक रे आगे मृत्युवरण करिवे और हे सज्जन आपण कहिबे रोग दुख सुख जदि एते अछि आरो उद्धार करिबा में बाट जो कार्यक्रम का आपण आयोजन करिसंती तो उद्धार मार्ग केवल सत्संग आ केही यही सत्य वचन मोहर यही सत्य वचन मोहर यही सत्य वचन मोहर यही सत्य वचन मोहर सच्चिदानंद भगवान की जय समस्त हाथ ऊपर उठे की दबा बोल आनंद कबार हरि हरि बोल प्रभु नाम कर सार तेबे भवसुख होइबो पारल जाई बोल ई सत्य वचन मोर भगवान को नाम गुण कीर्तन करिबा तापरे मां सुंदर प्रसंगटी आपण आज्ञा दिसफल राधे गोविंद 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 ओ श्री सुंदर आहा पापरे पूजा रवि धन कोई नाम संग
राधे गोविंद 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की सत्य जुगरे ध्यान फल मनीष ध्यान कर सत्य जुगरे तरुला तृतीय जुगरे मान ध्यान पड़ेगा केवल यज्ञ यज्ञ कले मनीष उद्धार पाइब तृतीय जुगरे द्वापर जुगरे यज्ञ गला आसिला कौन पूजा भगवान को पूजा अर्चना मनीष उद्धार हो जाए द्वापर जुगरे पूजा आ कली जुगरे केवल नाम तेणु से समस्त टिके नाम करवा गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल नाम मिश्र सर्वसिद्धि खंडई रोग शोका समस्त नाम करवा जय बोलो गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल मन रहा असुविधा किसी ना तो कि जोरे घर कली कला बेले जी जोरे साउंड हुई कली कला बेले जोरे पाटी मोरी आ नाम कौन धरी ये किसी दिन पूर्व जड़े माँ फोन करते कहले बाबा आप मु नालिया पाखक गली पेटे नभड़ा खाई आई मु कहली आग नालिया पाखक जाए नभड़ा कौन खाई आईला शुणु शुणु कालिया तो शशुर अभी हूँ स्वामी आके से ना धर किंतु माँ मन रखी था स्वामी ना शशुर ना देढ़शुर ना शाशु ना भगवान नाम जदि पड़े धरले माँ लो कौन से अपराध ना बोल आरंभ जानते अजा मेल नाम से महापापी तरीगला पुत्र नाम धरला पुत्र ना किंतु तरीगला सी तेणु आप स्वामी ना धरतु बापार ना धरतु जहाँ ना धरतु भगवान नाम उद्धार ही भागवत कहते बंधु आपण मैंने शाशु को जिते परिमाण में भल पाते शाशु ना धरने की असुविधा हुए आपण पटे कौन भल पाइबा करते आम जगतसिंहपुर पटे आज्ञा भारी भल पाइबे आम लक्ष्मण भाई जाइए आम गाँव को ये अग्रमर कुटीर हे सज्जन प्रभु दरबार भितर आम पटे शाशु मान भारी भल पाइबे एत भल पाइबा किछि दिन हम आज्ञा 7-8 जन शाशु मान बुढ़ी गंगा दर्शन करने को गाड़ी कर गई हठात आज्ञा गंगा नदी रे गाड़ी उल्टी पड़ा सबुतिक बुढ़ी गुड़ाक जीवन के गंगा नदी पड़ी मरिकी सफा यही समय भितर टीवी देखला जे ए अंचल को जाइथिबा जतिक प्रथा समस्ते सलिल समाज होगले पानी गंगा नदी गाड़ी उल्टी पड़ी आमर से दिन बहु गुड़ाक सब ग्रुप मीटिंग थी ग्रुप मीटिंग बस यही समय जड़े आसी कहला कहला आलो ए तमें सब जाइल तुम शाशु मान सब जाइए ना हाँ गंगा नदी जाइए दर्शन कर ना आउ ना गले कुआड़े ना मरिकी सब सफा आम सब शाशु मान भी एत भल पाइबा सब बहुड़ाक चमकी पड़ी उठेली आउ भितरे भितरे कुरुड़ी कुरुड़ी हसवा लगे कहले जा हो गोटे अड़िया गला बोल आरंभ कबार जड़े कहला जाने मुझे ग्राम देवती को कहीं पूजा करी जानी एपटे बुढ़ीटा केमती मरी जाता बोला जड़े कहला एथर 8 वर्ष मुझे एक्सट्रा पणा जम पकई केवल बुढ़ीटा मरी जाता बोला मो डाक ठाकुर शुणी यही समय गोटे बहु माँ कांदिकी गड़िला इलो मो शाशु लो मोर सब सरी गला लो ये माँ लो कांदिकी गड़िला बेले अन्य बहु मान धैर्य दे गले एत जोरे कहीं कांदुचु बुढ़ीर शब जो आसो से कांदी लोक कहे सान को भल पाए ना बिल्कुल से प्लट पड़ी ना तू कांदा आरंभ करदेलु अवश्य तो शाशु तो अधिक भल पाए ना माँ मनीष कलिजुग तो अति स्वार्थपर मनीष गुड़ाक माँ दिने गोटे छुआ माछ दिए माँ माछ को पचारा माँ
ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଆମେ କାହିଁ ରହୁଛୁ ଜଳରେ। ଛୁଆ ମାଛଟି ତା ମା ମାଛକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଧନରେ ଆମେ ଫିସ୍ ବୋଲି ରହୁଛୁ ଜଳରେ, ଯୋଉମାନେ ସେଲଫିସ୍ ସେଇ କେବଳ ରହନ୍ତି ସ୍ଥଳରେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସେଲଫିସ୍ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ କମିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ବାପ ପୁଅର ନୁହେଁ, ଭାଇ ଭାଇର ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନୁହେଁ, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ବୋଉମାନେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ତୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଶାଶୁ ତୁ ପାଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଉ କଣ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବୋହୁ ଉଠିଲା, କହିଲା ଆଲୋ ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଜାଣିଛ ନା, ତୋ ଶାଶୁ ମଲା, ତୋତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନା, ଆମେ କାହିଁ କାନ୍ଦିବୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ନା, ତୋ ଶାଶୁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା? ନା ଲୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତ ବୋହୂମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲା କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ଲୋ ତମ ଶାଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ବୁଢ଼ୀ ପରା ଘରେ ଶୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର। ଆମ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯେତେ ପଠେଇଲି ଯା, ଆମ ବୁଢ଼ୀ କଣ ଗଲା ଇରେ ତୀର୍ଥ ଯାଉନୁ, ଆମ ବୁଢ଼ୀ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚରଣେ ପତ୍ରିକା ଦେବୀ ରଣେ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲା ହରି 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 ରେ ଭଗବାନ। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚରଣେ ପତ୍ରିକା ଦେବୀ ରଣେ ହରି ନାମେ ବାନ୍ଧେ ହରି ହରି ରେ ଚକାରଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ଯୋଉଠି ମାଲ ସକଳ ତୀର୍ଥ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦ୍ରିକା ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ରାମେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡିବନି, କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ସକଳ ତୀର୍ଥ ସେଇଠି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିବେ 94 ମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଅଛି। କାହା ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ନାହିଁ, ପତାକା କେବଳ ପତିତ ପାବନ ବାନ୍ଧ। ବିଶ୍ୱକୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଦିଏ। ଏ ମଣିଷ ଘରେ ଜଣେ ମୁରବୀ ହେଲେ ଘର ଚାଲିବ, ଘରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ହରି ହରି 94 ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହନୁମାନ, ଅଳକା ବାଟିକା, ଚକ୍ର ନାରାୟଣ, ରାମେଶ୍ୱର, ଚତୁର୍ଧାମ ହନୁମାନ, କାନପୁଟ ହନୁମାନ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ, କବେଶ୍ୱର, ଶିଆଳି ଲଟା, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ତପସ୍ୟା ହନୁମାନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଦେବସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପ, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ବଡ଼ଛାଟ ମଠ, ଛାଉଣି ମଠ, ବ୍ରଜନତା, ପ୍ରହରୀ ହନୁମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ମଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, କାନ୍ଦୁ ଋଷ୍ୟ, କାନ୍ଦୁ ଆଶ୍ରମ, ନିଖୋବିଲା ବଟ, ହରଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ପାତାଳ ମୋଚନ, ମଣିକନ୍ୟା ତୀର୍ଥ, ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା, ଭଗବତୀ, ମାର୍ଚିକେଶ୍ୱରୀ, ଚର୍ଚିକେଶ୍ୱରୀ, ସୁରଶ୍ରୀପୁତ୍ରୀ, ନାରାୟଣୀ, ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ, ଅଙ୍ଗିରା ଗୋତ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ସତଗଙ୍ଗା, ମହୋଦ ତୀର୍ଥ, ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ, ଚକ୍ର ନାରାୟଣ, 22 ପାବଚେ ରହିଲେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ନୁହଁ, 115 ତୀର୍ଥ, 94 ମନ୍ଦିର। ତୋର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ସକଳ ବେଦ ସେ ପଢିଲା, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୋର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ସକଳ ବେଦ ସେ ପଢିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ बोलिए सच्चिदानंद भगवान के हरि हरि हे अर्जुन, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ଥାଏ ମଣିଷ ତରିପାରେ, ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ତୁ କରିଲେ ତରିବୁ, ମୁଗାର କରିବେନି କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। 2-4 ପଟ ରୁଟିକି ପୁରୀ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଶେଷ। ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ଡାକନ୍ତୁ ନା ସାଧୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ରନ୍ଧନ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଜାନକୀଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ସାଧୁକୁ ଜଣକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ଯେମିତି ଜାନକୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାହା ପାଖରେ, ସେମିତି ସାଧୁ ଗୋଟେ ଡାକିବି ଯେମିତି ଜାନକୀଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ। ବସିଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ 7 ସିନ୍ଧୁକୁ ଶୋଷିଲା ବାଲା।
पहुँची गले रामदेव पाखे अगस्त्य आखि खोलला बेलू प्रभु राम आउ सज्जन जिते राम को देखी अगस्त्य हाथ जोड़ीदेले आउ हे सज्जन भगवान को जुगे जुगे धरी अपेक्षा करते अगस्त्य साधु सत मैंने प्रभु को दर्शन ही दुर्लभ कहीं साधु मान धन आज्ञा टंका पैसा नुह साधु मान धन होती प्रभु भक्तबंधु ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कौन कहले जार संपद वासुदेव कम वर्षर पिलाटी जी आश्रम में रोकला सुतीक्षण कहला आज्ञा अगस्त्य डाकुछ देख मोर 7 दिन एबे बाहर को जीवा को पड़िबो आउ तो सुन मोर इष्ट होचंती मो प्राण होचंती विष्णुशिला शालग्राम होचंती मो भगवान आपण जानिछंती शालग्राम जहाँ वैष्णवंकर प्राणधन अगस्त्य कहले देख ए शालग्रामटा होचे मो प्राणधन विष्णुशिला मो प्रभु सी मु जाऊँगी बाहर को 7 दिन पर आसबि सर्वप्रथमे ठाकुर को स्नान करदे चंदन लगे फूल टे दब नैवेद्य कर धूप टे बोल आ मो प्रभु को भोजन दब 7 दिन जमी रखी अगस्त्य कहले ठीक अच्छे ठाकुर सुतीक्षण कहले ठीक अच्छे आपण जान अगस्त्य मान आपण गुरुदेव चलीगले आश्रम छाड़ राति पाई सकाळ होला गुरुदेव कहते आग ठाकुर को खुआइबे खाइबे हेले पूजार विधि प्रथम गुरुदेव कहते स्नान करदे हेले गड़ुए पानी ढाले पानी आनी कौन टे चल कर पानी दौरान से पानी कि गाधुआ सुतीक्षण कहला कहला नहीं जी गाड़िया भल कि गाधेदेवी गला कम सैला मुझे पोखरी गाधेवा नेबी गाधे मन पड़ा ना पोखरी की जी आज नदी की जी नदी में चलता प्राणी भल कि घसी घासी ठाकुर को गाधेदेवी गुरुदेव आसले खुशी कहे जाओ मली छड़ी दे ठाकुर कौन सीधा सड़क धरिकी चलिए सुतीक्षण जिते माँ नदीर स्रोतर ठाकुर को पकई घसीक लगे कुआड़े माल हजिगले बोल आनंद बाहर यही समय भितर सुतीक्षण चारिआडे खोजिला जिते चारिआडे खोजिला आउ पाइला ना गुरुदेव आसवा समय हूँ भे भे सुतीक्षण कांदिला कहीं राति पाइले गुरु आसी पहुंची जीवे खोजे मो ठाकुर कांति केमी बंचेबी संगे संगे माँ सुतीक्षण गोटे उपाय चिंता कर जंगल में जामुकोली गुड़ाक सब एते बड़े शालग्राम भाया देख गुरुदेव को मन को बुझे सका से जामुकोली भल कि चंदन रे लेपन कर फूल टे दे ठाकुर घरे थोड़ी नैवेद्य कर अगस्त्य आसी पहुँच गले सुतीक्षण मो प्रभु को पूजा अर्चना करुचु तो ना हाँ ठाकुर घर खोली मुंडिया मारा बेल को गुरु अगस्त्य देखिले प्रभु जामुकोलीटा कौट शालग्राम भाई हम टे कमी जा सुतीक्षण मो ठाकुर गुण सुखिकी छोट हो गले सुतीक्षण कहला प्रभु आपण तो 7 दिन है गले हाथ बारुंट बिल्कुल खाଇବା पीवा ठीक ना जहाँ ओजन ह्रास हम बोल आनंद बार सज्जन यही समय भितर कौन हो सुतीक्षण दौड़ी आसला हाथ देखला गुरुदेव कहते काली परा खाଇବା पीवा ठीक ना ओजन ह्रास होगला ठाकुर ना अच्छा अच्छा ठीक अच्छे एवं पानी टे पकईदे जिते धोई दौरान जामुकोलीटा तो मलाट बाहरीगला चोपा छाड़ी जा मंजी बाहर जानी पारे ये सुतीक्षण ये कौन
ସୁତୀକ୍ଷଣ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମତା ଭିତରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦିତ ହରି ହରି ବୋଲ ଗୋଟିଏ ଥାପଡ଼ ପକେଇଲେ ସୁତୀକ୍ଷଣ ହେଲେ ମତେ ଠକୁଛୁ ନା ଆରେ ମୋ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ମୋ ଠାକୁର ଗଦେ କୁଆଡେ ଯାଏ ତୁ କୋଉଠି ହଜେଇଲୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହ ସୁତୀକ୍ଷଣ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇ ସବୁ ସତ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ନେଇଥିଲି ସେଦିନ ଟିକେ ଘସୁ ଘସୁ କୁଆଡେ ଠାକୁର ପଳେଇ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଯା ସୁତୀକ୍ଷଣ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବୁ ସେଦିନ ନେଇକି ଆସିବୁ ନଇଲେ ତୋ ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମ ଏ ଆଶ୍ରମର ମାଟି ତୁ ମାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସୁତୀକ୍ଷଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ କି ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ସହିପାରିବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବାପା ମା କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଜାଣିଛି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ମଠରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିପାରିବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି ଯାଏ ତୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତରଳି ଯିବି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆ ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ଏ ଆଶ୍ରମର ଦୁଆର ମୁହଁ ତୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ସେଦିନ ଏ ଆଶ୍ରମ ମାଡ଼ିବୁ ସୁତୀକ୍ଷଣ ଲଗ ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଆପଣ ମୋ ବାପା ମା ଆପଣ ମୋର ସବୁ କିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ବା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ରହିବି ହଉ ହଉ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୂଳବାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆଶ୍ରମର ଦରଜା ମୁଁ ମାଡ଼ିବିନି ଚାଲିଲି ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସୁତୀକ୍ଷଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି ଗୁରୁଦେବ ପଛରୁ ଡାକିବେ କି ଅନଉଥାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସୁତୀକ୍ଷଣ ପଛକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲା ଭଳି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି କହିଦେଲେ ସିନା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଯାଅ ବୋଲି ସୁତୀକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଛାତିରେ ପଥର ନଦିଲା ଗୁରୁଦେବ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆଖିର ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ସତରେ କଣ ସୁତୀକ୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ ସୁତୀକ୍ଷଣ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଡାକିବେନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁରୁଦେବ ଯାଉଛି କହି କହି ସୁତୀକ୍ଷଣ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଡାକିଲେନି ସୁତୀକ୍ଷଣ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୁଣି ଉଠିଲା ଏଠି ପୁରେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଅ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ପାଇବି ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଆଶ୍ରମର ଦରଜା ମରେଇ ଦେବେ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ ବୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଉଠୁଥାନ୍ତି ବୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି এই সময় ভিতরে রাম লক্ষ্মণ বন্ধু দণ্ডকারণ্যরে পরিভ্রমণ করু করু লক্ষ্মণ কহিলে ভাই বাট ইয়াড়ে পড়িছে আপন ইয়াড়ে করে যাউଛନ୍ତି না রে গোটিয়ে ভক্তটিরে এইটা তার শেষ বুড়িবা গুরু তাকে আড়েই ଦେଇଛନ୍ତି যদি ମୁଁ ତାକୁ ନ ମିଳିବି ସେ ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବ ଏଇଠି ସୁତୀକ୍ଷଣ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ଲୁଚିବ ଆଉ କେତେ ଲୁଚିବ ଠାକୁରେ ଆଉ କେତେ ଖୋଜିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି କେତେ ଚାଲିବ ପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ୁଥାଏ ଉଠୁଥାଏ ଏଇ ମୋର ଶେଷ ବୁଡ଼ିବା ମିଳିଯାଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଖୋଜୁ
ए चिंतामणि आउ केते दिन चिंता नहीं मोर मोर किछि चिंता नहीं मोर मुख अपराध सिना लुचे आपण कोन अपराध करछन हे महाप्रभु नाटक लुचे सिना महाजनकु अपराध लुचाई बुझाई मोर चिंता नहीं हे चिंतामणि चिंता नहीं मोर चिंतामणि चिंता नहीं मोर चिंतामणि आखिरे लुह हृदय भितर कह आ गुरुचंती उठुचंती आज आपण बार विचार करिबे कि भाव शक्ति एइछि आ ए सुधी सज्जन ए भावई प्रेम गुरु अगस्तिन का सहित जदि ए आश्रम को मारिबो तो चाहूँ तू कौन करू मो ठाकुर को नहीं के आसे नई आश्रम को बिल्कुल मारिबो आ कौन करू जय जय हो प्रभु एटा मोर शेष बुड़ी आ भगवान परम दयालु राम लक्ष्मण जाई पहुंची गले से नदी कूल कौन बापा उठिले मौसा कौन पड़े जा आसो तो हौ हौ चप्पलटा थोक जाऊना सियाड़ सियाड़ हौ ठाकुर सुतीक्षण बुणुचंती पुणी आगे उठुचंती एठी मो प्रभु एटा शेष बुड़ी जानी सीधा शिक्षण कूल लगे पकेला रे सुतीक्षण कि गुरु करी भगवान को पाई थाए रे आज मो शिष्य करी भगवान को पाई गली बोल आरंभ कबार हरि हरि बोल आज द्वितीय थर दर्शन आउ द्वितीय थर दर्शन प्रभु राम साक्षात आसीचंत आउ जतबे साक्षात राम मान आछंते काहे आसीचंत जानकी को अहंकार भंग करबा कहले प्रभु हे गुरुदेव गुरु अगस्ती कर्णपूर्णा होचंती मो स्त्री होचंती मो पाखरे कोन अभाव ए अहंकार आपण भंग करी अगस्ती हसिले कहले प्रभु दिन रे जदि मान आपण लुण पानी टिके पी थेबे राति रे जदि कार भोजिबा तो थबो सेदिन आपण कहिबे जेमते सबु खाइ देबे कहीं ना भोकटा से हुए राति रे जदि भोजी भात थब दिन टे लुण पानी पीदे आप देखिए प्रबल जोर भोक आउ अधिक लोड़ी न अगस्ती कहवाई लगे कहले अरे मु तो 7 समुद्र शोषिकी बसी लुण पानी अलरेडी पीकी बसी जदि भोजन डाकुंट छाड़े कहीं प्रभु चाह अयोध्यापुर में पहुंची गए
माँ जानकी आसिले गुरु को देखिले अगस्त्य को मन सखीगला कहीं मन सखीगला सी भाविला गोटे भाविले माँ जानकी गोटे मोटा सोटा साधु आसे अगस्त्य तो पवन आहारी केमती हल था कहले आरे दे ये दीपट रुटी पुणी आंकर एकदम बंद ये कौन खाइबा पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले नहीं पवित्र जल में पाद को धोई अति सुंदर भाव आसन अगस्त्य को बसैले ये तो माँ लोग आउ पवित्र जल पाद धुआ नहीं कुनिया जी जीव से ट्याप खोली तार निजे निजे गोड़ धोईते नहीं आग काल में जो चर्चा थिला आउ से चर्चा आपण भोजी भात को जीवे आपण केवल गिफ्ट दे दे कि घरे लोक कहबे सेठी खाइबा पीबा होची आपण खाई के जीवे आउ तापरे आपण कथा आपण खांतु न खांतु बिना खाइबारे पड़े आसंतु नो टेंशन कहीं ना एबेकार सिस्टमेटिक बफे सिस्टमेटिक निज दायित्व निजे नियम आनंद कबार हरि हरि कईबार कथा आगे थिला प्रणाम सोई सोई तापर आसला नई नई तापर चलला ठिया ठिया तापर एबे बिल्कुल नाही नाही बोल आनंद कबार हरि हरि मु गोटे स्कूल को अतिथि रूप में जाइते गोटे पिला दौड़ी के आसला गोड़ बजेला से विष्णु कहूनी कहे सॉरी आउ आम कौ संस्कृति में पहुंची गलु पूरी टी मु खाई तेणु जाओ टे पूरी तरकारी टे गले बस मोर काम जानकी कहले ये दि चारि पट पूरी खाईदेले गला आंसर बंद हाँ ठीक अच्छे मुझे जाऊँगी आपण पूरी तरकारी करके आसे यही समय भितर माँ माँ जानकी गले पूरी तरकारी कर गुरुदेव को देवा गोटे बड़ अग्निपत्र आसला गुरु बसिले जल धोई अगस्त्य आउ जिते माँ जानकी 4-5 पट पूरी दे तरकारी टे देले गुरुदेव अगस्त्य हसिले कहले माँ साधु माने संत माने गोटे थर भोजन नियंती किंतु मोर गोटे थर पेट पूरी बनी से एकदम प्रभु को डाकुची तू जहाँ दबू सा नैवेद्य होगले ये कौन मो पेट पूरी बोले गोटे थर जीव तू जी करूँ से आने ये तो गुरु अगस्त्य ना तापर मान लो जानक कहले मु कौन हारी जाऊँगी सीधा सड़क मान लो पूरी बेला चले डालमा हेबा चले हेले माँ गुरु अगस्त्य गोटे थर हरिबोल पकाउछन ये जेते आनिक दौरान गोटे थर हरिबोल ये बेली बेली थकी गल प्रभु मोर मुर्खे मुर्खे हसुछन जानकी कदेर झाड़ बाहरी गला मु अन्नपूर्णार अहंकार आस्ते आस्ते छाड़ी गला यही समय भितर जो विपत्ति पड़ो कष्ट पड़ो से मनीष कौन करे माँ निजर इष्ट को डाके आई समय भितर माँ जानकी निजर इष्ट को डाकुछन जानकी इष्ट किए क्या डाकिले बोलिए गणपति भगवान की डाक पकाउछन्ति गणेश को कौन डाक पकाउछन्ति स्तुति करुछन्ति प्रभु मते विपत्ति आपन को रक्षा करि परिबे कहीं ना आपन करुछन्ति विघ्न विनाश करता जय गणेश मानव सम्मान बढ़े जे मु अर्णपूर्णा पार्वती आपण मते केवल गणपति भगवान रक्षा कर स्तुति करी को लागिले प्रभु माता जगती पार्वती पिता जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जहाँ दौच हरिबोल पकई दौन आउ कौन करी मो अन्नपूर्णा नाम जो सार्थकता मो पाखे किसी अभाव नहीं जी आसो पेट पूरा ही खाई तो अधा पेट पड़े अतिथि होइले निराश सकल धर्म हुए ना मते आपण रक्षा करतु हे गणपति भगवान गणेश कहले जानकी इनडायरेक्ट तुम्हें डायरेक्ट न कही पूरी बेलिबा कथा मते कहूच बोल आनंद कबार हरि नहले मान सम्मान केमिति रहिबो हो ठीक अछि व्यस्त भर जेहेतु तुमे मते प्रार्थना करछ डाकिछ मोर दुईटा पत्नी गोटे बुद्धिया गोटे सिद्धि मो तांको डाकुछ
ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ମାଲ ବେଲିବାରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ଗଣପତି ଭଗବାନ ବଟ କରେଇରେ ଛାଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବାରେ ରହିଲେ, ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଏପଟେ ତ ମା ଜାନକୀ ସପ୍ଲାଇରେ ରହିଲେ। ତରକାରୀ ପୁରୀ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତାକୁ ହରିବୋଲ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଣପତି ମାଲ ପୁରୀ ବେଲି ବୋଲି 2 ଟ୍ରକ୍ ଅଟା ବେଲି ସାରିଲେ, ମାନେ ଛାଣି ସାରିଲେ। ଅଟା କାମ ସରିଗଲାଣି 2 ଟ୍ରକ୍ ଅଟା। এই সময় ভিতরে গণেশ ভগবান কহিলে, জানকী তুমি যাও গোটে কথা কহিব না। কଣ না ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି, ତୁମେ ଯାଅ। ଥକି ବି ତୁମେ ଗଲଣି, ଏଥରକ ଯାଅ ଟିକେ କହିବ ଖାଦ୍ୟ ମଝିରେ ଯଦି ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଖାଦ୍ୟଟା ବେଶୀ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବ ନା। ତମେ ଯାଇ କହ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଖାଦ୍ୟ ମଝିରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା କଥା। ବୁଢ଼ା ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ମଝିରେ ପିଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ତମ ମାନ ରହିବ, ମୋ କଷ୍ଟ କବେ। ଜାନକୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ଆଗରୁ ଆପଣ କହିପାରୁନଥିଲେ? 2 ଟ୍ରକ୍ ଅଟା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ନା। ହଉ ଏବେ ତ କହିଲି ଯା। ଜାନକୀ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ତ ଖାଇବାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗଲା, ତାପରେ ତା ଜାନକୀ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, କଣ ହେଲା ମା? ନା ଗୁରୁଦେବ ଖାଇବା ମଝିରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା କଥା। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ମାରେ ଖାଦ୍ୟ ମଝିରେ ବି ଗପିବା କଥା ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ ମଝିରେ ଗପିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ତୁ ପଚାରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିବି, ଖାଦ୍ୟ ମଝିରେ ଠିକ ପାଣି ପିଇବା କଥା। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମଝି ହବ ମା ମୁଁ ତତେ ଡାକିବି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଇଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପୁଣି ମଝି ହବ, ପୁଣି ଶେଷ ହବ। ଯୋଉଠି ଗଣପତି ଭଗବାନ ଥକିଗଲେ, ଇଏ ଧାଇଁଲେ ସିଧାସଳଖ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମାଲ ଆଉ କଣ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇଶାଳରେ? ଏ କଥା ଯେମିତି କାନରେ ବାଜେ, ସିଧାସଳଖ ଗଣପତି ବି ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଇଏ ବଡ ହଇରାଣରେ ପଡିଗଲେ। କହିଲେ, ଗଣପତି ଭଗବାନ ଆପଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଗଣପତି କହିଲେ, ମାଲ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ସିଧାସଳଖ ମା ଜାନକୀ ଦେଖିଲେ ଯାହାଟିକ ଥିଲା ଦେଇ ଦେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ, ଜାଣିଲେ ସବୁ ମାନ ଆଉ ସଫା ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। এই সময় ভিতরে মা ভগবান তোমার ভারি দয়ালু। প্রভু রাম মন্ত্রী গোটিଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାଟ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର। ଯାଇ ପାଦ ତଳେ ଜାନକୀ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପାରିବିନି। ସତ କଥା, ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ମୋର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଅହଙ୍କାର ମୋର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଯଦି ଅତିଥି ସେମିତି ପଡିଯିବେ ସକଳ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥର ନାଶ ହେଇଯିବ। ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଛି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାମଙ୍କର ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ହେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ଯେ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ଯେ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ଯେ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ଯେ କରିଛି। କ୍ଷମା ଦେବ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ, କ୍ଷମା ଦେବ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ, ଚରଣେ ଶରଣ ବସୁଛି, ବସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ଯେ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ଯେ କରିଛି। କ୍ଷମା ଦେବ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ, ଚରଣେ ଶରଣ ପଶୁ
ପଶୁଛି ପଶୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ମୁଁ ଯେ କରିଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁର୍କେ ମୁର୍କେ ହସିଲେ, ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଅଗସ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଆଖିର ଲୁହ ବୋହିଗଲା ଯେ ଜାନକୀଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ଅଗସ୍ତି ଡାକ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମା ମା ମା। ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଜାନକୀ, ସୀତା ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଆଉ କଣ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନାଇଁ ଲୋ ମା, ବୁଢା ହେଲେଣି, ଆଉ କଣ ଖାଇ ହଉଛି? ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଦି ଚାରି ପଟ ବଢିଲା। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସତରେ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ପରା, ଆଉ କାହିଁ ଯାଉନି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମାନ ରହିଗଲା ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ପଡ଼ିବ। ଜାଣିଲେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବେ, କେବଳ ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାମେଶ୍ୱର ଯିବେ, ରାମନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯୋଉ ରୂପ ଭାବିକି ଆସିଥିବେ ସେଇ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବୋଲ ଆରମ୍ଭ କବାର। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏ ଆମର ମହାଭାଗ୍ୟ। ଏଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମହାବିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜା, ଦଶହରା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ନବାଙ୍ଗ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ହୋଲି, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ, ଦମନ କଚୋରୀ, ସାଗର ବିଜେ ଭଳି ପରମ୍ପରା କେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ମନ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ଆସିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ। ଦର୍ଶନ କଲେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବେଶରେ, ରାମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ଦେଇ କିଛି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖି ପାଟିରେ ପକେଇ ଆପଣ ଋଣ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଋଣ ମାଗନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ମିଳିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ସଫଳ ବିଘ୍ନର ବିନାଶ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ଆଜି ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମନ ପକେଇ ପକେଇ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ବିଚାର କଲା, ରେ ମୋ ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ, ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପାରିବ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ଫୁଲ ଚୋରି କରି କେବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେନି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଏପଟେ ମା ଫୁଲ ଚୋରି ଚାଲିଛି ନା? ଆମ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ର ରୁକ୍ମଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବା ହେତୁ, ରବିବାର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ବି ମା କ୍ଷୁଦ୍ର ରୁକ୍ମଣୀକୁ ମଙ୍ଗଳା ବିଚାର କରି ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ତ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜନ୍ତି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚୋରୁଣି। ରାଧାନାଥ ମା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚଉଁରାରେ ପାଣି ଦଉଛି, ଇଆଡ଼େ ମାର ଗାଳି ମନ୍ତ୍ର ପଡୁଛି। କଣ ପଡୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତୁ ମରିବୁ ଲୋ, ତୁ ମରିବୁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ଯାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ। ବୁଝିଲେ କି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାଇଁ 11 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ସାନ ଯା ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଯା ନଖ କଠେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ ମହିଳା ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ କରିଛି। ହେଲେ ମା ସାନ ଯାକୁ ଡାକିନି।
এই সময় ভিতরে সমস্ত মহিলা মানে କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆଲୁ ହେଇ ତୋ ଯାଟା ତୋତେ ଗୋଟେ ଡାକିଲାନି 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଛି ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାକି ମାଲୋ ଥିଲା ସାନ ଯା ରାଗିଗଲା କହିଲା ନ ଡାକୁ ଇଲୋ ତାର ମଲା ସେ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ଇଏ ଖାଲି ମରନ୍ତୁ ମୁଁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ହେଲେ ତାକୁ ମୋର ଡାକିବାର ନାହିଁ ମୋ ଲାରମ ଦେଖ ବାର ହରି ହରି ଖାଲି ଇଏ ମରନ୍ତୁ ର ତ ଦାଦା ମରୁ ମୁଁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ହେଲେ ତାକୁ ମୋର ଡାକିବାର ନାହିଁ ମୋ ଲାରମ ଦେଖ ବାର ହରି ହରି ମାଲୋ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ଅତିରେ କୋଇଲି ରାତି ବଗାର ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ଜୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଦଳିବ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଜନ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ କୁମାରୀ ବେମାର ଗୌରବ ସ୍ୱାମୀ କୁମାରୀ ବେମାର ଏ ନାରୀ କାପରାରେ ମଟୁଟି ବାସିବେ ନମସ୍କ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଜୟ ରତ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ରତ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗଣେଶ ମୋର ଆଉ କେହି ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ବେଶ ବଦଳେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ଯାଇ ଟିକେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ଆସ ଏବେ ତୁମ ଠାକୁର ତ ଗଣପତି ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ସତ କହୁଛ ନା ଯାଅ ଦେଖିବ ଯାଅ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଧାଇଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସାକ୍ଷାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ସ୍ୱୟଂ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଆଉ ଏ ବିସର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଲୁହ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୋହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି କାଠଜ୍ଞ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଗଣେଶ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗଜାନନ ଭୂତ ଗଣାନ୍ତି ସେବିତ କପିଧ୍ୱଜଂ ପୁତ୍ରଂ ଚାରୁକ୍ଷରଂ ଉମାସୁତ ଶୋକ ବିନାଶକାର ନମାମି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପାଦ ପଙ୍କଜଂ ଏ ଗଣପତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯେମିତି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଖାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ଭୋଗ ହୁଏ ସେ ଭୋଗର ନା ଘଣ୍ଟ ଛତା ଭୋଗ ଆଜି ବି ଘଣ୍ଟ ଛତା ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଛି ଯେମିତି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ବଢ଼େଇ ଖାଏ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୁଣ୍ଢ ବଢ଼େଇ ଖାଆନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ଭକ୍ତ ହାତ ଟେକି ଦେଖୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଖୁବ୍ ବେଶକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଇଛି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋ ରୂପରେ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ମନ ଲାଖି ଯାଉଛି ଠାକୁରେ ଆଜି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ ଗଣେଶ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆଜି ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେ ଠାକୁର କିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯାହା ତ ଦେଇଛ ତୁମେ ତ ଦେଇଛ ଯାହା ନେଉଅଛ ତୁମେ ବାକି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ତୁମର ଜଗ ଆଣି ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ବେଶକାରୀ ଆଜି ସଜ କରିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଗଜବଦନ ହେ ଗଣେଶ ତୁମକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା समय एमती है साई साई भितर बाउंस पड़ जाऊला मनीष कई कह समय आमे माने समस्ते हाथ टिके टेकिदे महाप्रभु को कहवा ठाकुरे काली जदि एक्सीडेंट अच्छे टिके बदल दबु आली जदि मारिबार अच्छे मारिबु
ନହେଲେ ତାରିବାର ଅଛି ତାରି ଆମେ ମାନେ ଗଣପତି ଘଟ ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଖି କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଉତ୍ତରରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବ କହିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପକେଇଦବ ତା ନୁହଁ उत्तरे साजिब अर्थात कली जुगरे मान केही काहकु उत्तर न देई रही परिबे बाप मुहरे पुओ दब उत्तर स्वामी मुहरे स्त्री दब उत्तर गुरुजन मुहरे लघुजन देबे उत्तर आज जदि मान सासु बहु कहलानी बहु चाउल दिटा कोडी पाछि पारु तोर कोन आखि नाही सांगे सांगे बहु कहबो बुढी भात दिटा कोडी चुबे पारु तोर कोन दांत नाही कली जुगरे उत्तरे साजिब आज्ञा दक्षिणे गाजिब बिना दक्षिणे कली जुगरे किछि पड़े हबो नाही मनीष काम करिवो आज्ञा धर्म पाइब काम न करबा पई आ काम करबा पई दक्षिणा लांछ नब उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे रहिबे केई पूर्व भागवत गीता पोथी टुकी आउ आज्ञा पूर्वरु दिनिसा रहिबो पूर्वर नारी माने रहिबे पूर्वर पुरुष माने रहिबे आ पुरुष पूर्वर भक्ति गुडी कर रहिबे पूर्वे न रहिबे केई आ मा झाड़बाड़ धरि जतेक रहिबे कुलको बिहन सेई आपण मानक भଳି ज्ञानी गुणी जो माने रहिबे मान धर्म को साधना करि रहिबे आ भगवत भक्ति रे रहिबे आ सेही माने से सब दान प्रदान करि परिबे आगोटी पळे असंतु समस्त मां मन बाबा मन जय जय श्रद्धा आ भल पाई आ सर्वोपरि एई सुंदर कार्यक्रम को तरार करथिला भाई मान भल पाई आ प्रभु दरबार करे गोटे पाद गोटे पाद हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रति छवि को जे उत्तोलित करूचंती ए वीडियो को हमर कैमरा भाई महाप्रभु तंकर मंगल करन कोन मा शरीर सुस्थ रहो मंगल हो महाप्रभु कृपा करथान तो बोल आनंद कबार हरि हरि समस्त कार्य सहयोग करथिबा भक्त भाई मान जो मन उपस्थित रहिले मां मान उपस्थित रहिले महाप्रभु गणपति भगवान कल्याण विधान करंतु बोल आनंद कबार हरि हरि बोल ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ओम गुरु विश्राम जय श्री राम।